Wow, na. Hello guys. Ay, pwede na tayo magsalita, Balls. Hello guys. Ayan po, pupunta po kami burgeran. Uy, may patay. Uy, may lilit, alit. Liit naman nun. Ganito guys, alis na kami. Punta na kami dito. Oh, anak ko yun. Anak ko yun. Asan ba anak mo? Ay no, baliw. Ay! Ala. Bitawan mo na, Pauls. Ano? Nalaglag ka pa, di ba sabi na eh? Ala, natrap kami. Dito na lang, guys. Natrap na kami. Bye-bye.